Diyos marahay na hapon mga katiwala. Father E.L. Sevilla po ini. Ako ang sa indong makakaibahan. Ngunya na Martes, Petsa 3. Tama po, ano? Petsa 3 kan bulan na Marso. No, sabi nga po ni Father Dance, ni Katiwalang Dance kasubago, no? So, sa maabot pong Marso 21, no, so that's a Saturday, and Commission on Worship magkakaigwaning diocesan-wide Holy Week Celebration Orientation. No? So ini po pang tulong taon na ining ginigibo niya to, na tinatabangan niya to ang mga parokya, no, sa taon-taon na pagselebrar kan Semana Santa. No nga taon-taon ang pag-orient, no? Siyempre, it is because yearly we celebrate, no? And of course, sometimes, since it's only once a year, no? Minsan, nalilingawan ta na so, ay ano nga na itangayat so ginibo last year, no? So kami yan sa mga seminarista kami, no? So from first year up to pre-deacon, no, nag-undergo kami kanina apod niya mong pre-fielding, no. And sa mga seminarista, ang pre-fielding man po nila sa March 26, no. So, ang ma-attender po kani, no, pigdakulan mina po, since the venue will be at the Our Lady of Fatima Parish, no. 10 per parish, no. So, si saya ma-attender, syempre sa mga major responsibles sa celebration na ini, no, si Sai. So siyempre nagpa-practice kan mga altar servers, no. So kung kayang mag-attend kan sa Kristan Mayor, mas maray, no. So mga siyempre yaon chairman kan Commission on Worship, no, na iyo ang namamahala kan mga selebrasyon sa parokya, no. So and of course pwede man mag-attender sa mga lector, sa mga extraordinary ministers of Holy Communion, and of course sa choir, no. So kung gusto nila mag-attender kan orientation na ini, they are most welcome, no. You are all most welcome, no. So magkakaigwa po nin 50 pesos na solidarity share, no, para po sa seminar na ini, no. March 21 po sa Our Lady of Fatima Parish, Imelda Roses Avenue, Legazpi, Legazpi City, no. So medyo tago po nasa laog kasi natatakluban kami kisarong building, no. So pero mahiling man po nindo, so simbahan na blue ang bubong as in may cross, no. So ang phone po 7:30 ang phone kang registration, no. So at 8 o'clock we will begin, and 8:15 the first talk will be given by Father J. Gargaseran to give us the biblical and theological perspective of the Paschal Mystery, no. So magayon po ini taning masabutan ta, no, sa inhali asin ano ang sinasabi kang simbahan manungod digdi sa Paschal Mystery, no. And of course, after that, yours truly will be giving the celebrations of the Holy Week. And again, we will do it one by one, no, every day of that week, no, kasi mapuon ang celebration pag Domingo de Ramos, no. So Palm Sunday, no. So magayon na yaon dyan na sa saro-saro unta, tangani na magiyahan kita, no, matabangan ang lambang parokya sa pag-andam, no. There, of course, the important thing here is the question and answer, no. Tangani na kung gawa nga maning mga dainasabutan, no, sa talk, no, taminsan baga syempre as a speaker paghuna mo okay na, no, but there are some you need to clarify, no. So this will be part of that talk, no, igwaning Q&A, and then we are expected to end at around 11:30 before lunch, no. So tanganing makabalik na sinda
sa indang mga parokya, no? And then, no, of course, that will be also the fifth Sunday of Lent, no? The afternoon of that will be the fifth Sunday of Lent, and we know that the fifth Sunday of Lent yaon an practice of veiling the images, no? So why do we veil images, no? So sa mga pigtok ko, no? So shout out po sa mga sa mga taga Taysan, no? At nagtao po ako sa inda ning ning recollection kang nakaaging Domingo, no? Nagtao kong talk about so Holy Week, the liturgical symbolisms of the Holy Week. Lenten, sorry. Bako po Holy Week. Lenten symbols, no? Liturgical symbols of Lent, no? Na sabi ko nga naman sa inda na an panahon kan Kwaresma, no? So but rather signs in general, no? Saro ini sa mga importanteng mga kang sa tuyang simbahan, no? That we are full of signs, no? Dakol na mga simbolo na dakol na represent sinda, no? Signs and symbols, no? And then there is one thing that I've shared to them, no, by discussing signs in general. Saro sa sinabi ni Pope Francis, the late Pope Francis, digdi sa iyang sa iyang exhortation Desiderio Desideravi, no? Nasabi niya, every symbol at the same time are both powerful and fragile. If it is not respected, if it is not treated for what it is, it shatters and loses its force and becomes insignificant, no? Hali po yan sa Desiderio Desideravi, paragraph number 44, no? So kaya po saro sa kaipuhan niya itong gibuhon, no, is to really take good care of the meaning of the symbols, no? Because we know that the symbols in the liturgy has been passed on from generations, no? Halawig ng panahon na iyo ini ang pinapangatamanan niya itong mga simbolo kan sa tuyang pagtubod every time that we celebrate the Lenten season, or sometimes symbols in general, no? I gave them the one of the example, concrete example, no? Ako din nagsasawa sa pag-explain kaini, no? Kasi minsan when I attend weddings, iyo minsan ang dahilan kang kariribukan, no? Na ang kandila po does not mean death, no? So ini po sa mo yung pinagulit-ulit na ang kagadanan bako umuon po ay ang kandila sa kasal, it does not mean death. It means light. Siring kan kandila sa iba-ibang mga sakramento, lalo na sa bunyag, no? That we light that candle so that the couple may receive Christ in their lives.